Ngaptiang sang bahabar nga ay ko blay pi ha ka kerteng utray jang Yesus Christ. Ko blay sibo ni ka jing plak por jang pi ban ngap i ka ktin ublay lang ba ka ni ka channel. Bat klem da klet ru bat kum ka jing pan kan mau yu pi hi baro. Bapin sang bahabar ni subscribe i ka ni ka channel. Kanang bakan pensuk yu pi hi bapin yo tip nang ni syakaman dadangi don ai ban upload. Mantakas ngi ngadon hang ni bat nga u walam jing syai khar. Kat kum ka jing tip jonga uni udai ubatrim bahaban yelek kai football bar ulayo mensem bahaban yelek kai haba upat yo Eden Hazard udai player ke Belgium ngatarai bonda pedang jong pi kiba tip yo ni Eden Hazard am tang kata haga jo ko poru udai unong roi amdai yo Eden Hazard handrai yo walam jing side karma mat ngasngo komen wan pentip yo pi ba menta ke jan mit ngidon yu uban pensngau ke jing roi ke ba ul roi pedang jongi tungin ni sengap menta bat sesengau bah ban ye comment ho atu kren bajem no jisu kikten jong me lang sa ibala penmi ka jing sum kabada tajor baro atu krem bajem no jisu kiktin jong nilang sa kibala pen mi ka jing su kabadap tajor baro kajing sawa kajing penlong kijing penshoy dobat po hajing sawa siu bhajong mit kijing jai jaki dokam ang hanga bamilong jonga ang dagaktin kabasyay tupendo kajing artatin ren hanga tupren atray atu kren bajem non jisu kiktin jong nilang umso kibala pen mi kajing suk kabadap dajor baro kajing sawa kajing pelong kijing yale dobat pub hajing sawa siu bhajong me kijing jai jaki dokam hajing sawa siu bhajong me kijing jai jaki dokam. Kublai shibon walam jing syai itu ke jing roi ke bos ngau tanat ro kata-kata ke jing roi ke dai ke jing roi ke bangila juyo ngau teng bha hendrai kani ka kumno ban ong kani ka version jong upat ke compare ngangai ba pis ngau tanat hi ka kublai shibon walam te mentangin yo ngau ke kubor na i profesor hampang pale ngaduai bat ngangai bo blai undon dekat bat ngi ha kani ke kliman ya ke ban sya skor shipor ke ktin jong u batung ini dua ru ba ublai un pendon kam yi profesor H pale kat kum kemon ke jong u
ngawan ra gajing khoblai yepi haka kateng betiang tang gajung Jesus Christ belum nong penim ujonga baru jongpi ngasung kumen bengi yok kum kani kapor bani kenduk lang kum ni longba kani ke lat wata pedeng bengi ha bani syong lagi jong ki yeng kisem ki jongi rengi yok kani kapor ban syakri yo blai longba ke bengin sengap ye ka ketin ke jongo Padang iske mo blain korku yangi iwei piwei basngap ya gane ko kubor but ha shwa bangin ya shakmat tungin ya IT gane ko por ha ga jinglam ko bastat ka jong blai ablai bi isnai blai ba thau blai ba plong yangi blai ba tip shapang jongi but blai bi isnai but bi yarap yangi ha ki por baro ni dua ko try ba misyong pa bandar kat bat ngi hagani ko por kat bangi dang yeseng lang kum ni ban sangap ka ketin ka bakhoi ke jome ablai ya ka por ka dang sa jong ka ngi IT jing lam ko bastat ke jome teng jisu ngi duai amen prolog bich kum nangin laban im hagani ko perthai ka badap tang de ki jing le bar ki jing bum smu shngai sho nang nungin yo ya ka bor ban imkum ke kristan hatung idon ke jing kermen ban job ki meet klem ki klor ke sngi klem ke jing shai ke sngi pi kmilungti ban yo i ki dak ke jing kermen be pin yo bat ya ka rei pim shem le yo i setia ka wei hadin ka wei ke jing sa ka wei pat ke jing do jing kermen ka jing kel ka pun kelon ye pi hamadan ka ei pin le she ei pin pai pila pang pila mong ki jing saudong jongpi kum no pin yeng biang kum ne pin yai biang ya gani ka lanti ka jingem ka jing do jing kermen ka jing do ka jing kurdo bar khamtam hakum ka ne ka pohar ni pulu ya ki kot khobor ni pei ha ki TV na YouTube badan shibun ki briu blas shatngan kim don pisa shu ban thit jingba ban psai ki khon kita ki migrant worker lani kita ki nong bela sngi ki haban lei phai shel ki shnong haban yai kijat de ki pheu bat spa kilometers bar ki khon ki ti bar ki tiar gitar bar padeng ki jing shit jong ka sngi wat ki parado prasnam ki jongi haka state ki jongi ro ngayo I hagu pisen but giwei ki lat pathai khubor baga kta shibune namar kim yo shu ban lei bela ki khuslai ki do jingkermen yo lesi ki don ro hapdeng jongi ki basngap hagani kapor ye kani ki jingkren ki ba mat ye kum kani ka khamkhai kajing kali kalong manuban psa yaki nangno kajing rap kanwan langbai kani kajing ja ke basngusi ka kta lu di baro ka kta I ki baduk yaki beruspa ka kta I ke sarkar ki company ka kta I ke perthai baro ko wei baro ngiya wat ye ke jubab ye ke solution ke sarkar kalau wat kilat ban yarap ban yada ye kani ka jingpang COVID-19 ko wat ye kilat ki jingrap ban psaru ye ki pai ba bar ki wei ki jindon kam ki police ki health workers ki betray ki hospitals ki bapher ki do thia ki haban trei shitom baro ni wat ye ki jingrap ni wat ye ki jubab ni wat ye ki jingrap nang no kinman perlok pinom lap I ke jubab ha ke jing don ke jing em ke chompi pinom lap I ke jubab ha ke kardan ke bapidan ke jubab konom shemdon ha ke jing khuslai ber ke jing sngosi ke chompi ke jubab ka don ha utrai ke jubab ka don ha ke jing jit bandon ke jing ei hauta unong pengkhia unong yarap beliau Jesus Christ unong penim jangai na kata kadau habakum kani kapor
ke jing kerdo, ke por kulat, ke por jong ke jing kuslai, ke jing do jing kermen, ngakwa ban keren halor kapang, nang no ke jing rap kanwan. Long bagi kato kan ni ke jing jana ke ketin ke jong blai, banangai ublai un yarap yangi. Ke bunun sedang kate. Nang to ke jing jia ke bla tho hagi nongkong kitab sim kan niu kul nong ke khot ndu ko ba pra hado ko ba arpu sao nongkong kisim kan niu kul nong ke khot pra hado ba arpu sao ri shpang Elijah bat ka to ke riu kun thai ka tin ke jong blai ke ye tho yangi bo ulok jong ka ulayap menta ka sa setang marwei baru khon kadon kapor kadai kapor ka basngusi bat terkhong tam haka jingim ke jongka ka khendeu kala kala rengkhiang ka singbreng kala shit bagala sliang kala terang kad bakadang don haka kherdop ke shinong lani ke city gate kadang lum ding preo kaliyo sngi ka sur ka bakhot ya ka haba kala khmit kala pei bar kala yo iyu ubriu batang na karyam ka baik ke jungu kala sngo tho ba udai unong ya tho lupa kala sngo pala ba upan bandi naka kala perkhat halade hatu tip pan pei tang na karyam ka baik junga bangalong tang ka riu kun thai lani ka widow ka bomdon lokshu hatu sngo tho ya ka jing kerdo junga balai upan nanga perkata lagi mereka la kokmu perkala ai yu ubandi mereka ba kadang don halanti kala yai ulah khot biang ika ulah kerpat bahkan ai bam yu bahkan wan rakpu khendiat yu uban bam hangta gani kebriu kala perkat halade balai uniu briu ulah lek khnang ban benum pei ya ke jingdok ke jonga kalau jubab yu kadba imu try jongme ngamdon kepu rei tang shi kham upureu haka syang bat khendiat ko umpnyang ha ukulong ko ong yu kulai jau ong whatsapp ding rei to kre yanga uwe kupu baret bat walam yu utahanga naba upureu haka taka syang onom lut lemne ko umpnyang ha to ukulong kanom do tat hado bo belai un paslap haka khendeu lepi boleh do khot bakhat sao kani ka jingkren jungo kala pen perkhat ya ka bakala kongo ya ka ai ka bo wang bat ka dai shisha ko bo wang kadon ka bam ya ka yu khon chong ka badiu Elijah thik kumbula ong ti hadin kini ki ai baro kila jalong ukhon jong ka ulapang ba ulah klat no kani garu kan thai kala bitar da kajing snusi kthang kala mayu Elijah kala ong peleng milawan hanga ban pen kenmawi ki pop ki jonga bat ban penyap yu khon jonga khot bakat pra khot bakat khandai tinjong blai ko ong Elijah ulo ong yaka to ayang ayu khon jomba ula ra yu shika kamra jungu bat ula duai hakata ka por ka jingting ka jinglong tengit kala toy ka mensim jongka hado ba ka jingkermen kala ye yaka badai hangta sechi sinpat hadin beki aka kala jano kala poi haka kim kai dai hangta king kala yo pediang yaka kamba nabau Elijah ula ai biang yu khon jongka bat ula imbiang perlok be kamdai ka basuk ya kaban ailut baro kabakadon nongkong yu pureu bari ko umpniang nang ta sa ukhon hare kapor hakarishyap umla banlen ka pumpum ka shit kerang kesngi kami kums app kami ke umatro
Reha bakum kata kapor. Bagalapoi syakajing sengutu. Bah, kendiat hakikati ki jongka. Kin yaine kendiat. Lada ki yaine hakikati ki jongka. Henry, ka ailut baro hau syakri jongblay. Ka ai tilut hau try. Bad daki kampa jongu. Ula pendap iya ka. Naba kamdon kenu kebajia klaim ke jingtip ke jongblay. Bat klaim ke permission ke jongblay. Habang ido jingkermen, ne kendo jinge, kamut bo ublay uklet yangi. Kadai ke jing bumla ke jongi ban sengoto ye ke jing penyai ke jong blay. Ye ke jingjia ke jingim ke jongi ban pentep ye ke pelan ke jong uhangi. Bapidon ha ke kolat. Jongpi, kaman sim ke terkong. Kaman sim ke paik ke pra. Haba ukiu usudah. Haba ka jingyap ke kadum ye ke jingkang ke jongpi. Haba ka jingduk kawan. Haba ka beneng ke sengap jar. Pideban kan mau. Bagi umpak liu betoi kin kersoy. Usai hon satadem unyai me. Naba ka jing i ublay. Ka bakrao. Sometimes we don't have enough faith to believe more for our daily bread. Don kapor, ngim don ka jingai ka ublay un ai hangi, jingbam. Mentah bahla kasngi. Ri ublay utip khambha, bat un pendap yangi. Ngakan mau yo way ubriu. Jong ublay ubakerteng upiti canda pila. Sizin ka bo udang syong, lawan unong trei jongu, bo uliat ho yu ubo umdan jingbam syu bakinya bam. Upiti canda pila. Uong yu ukilay sa kamra, jong me, seduai bat mangaru ngenduai. Hadin katukan ni por, kensan lawan her ka way ke tengab, kalau penhab ya ka way ke dok ha ka bahek ba kubadang im hakper. Uni unong trei ulamare ba ulashim ya ka. Bagi liyok ban bam ya kata kadak ha ka badang bang ka badang im kila yok ban shat bagi liyok ban bam. Pelok bi ubalai utip khambha syapang bijongi. Kebadan kam kalong ban syanya hau bat ban pentip yu ye ke jingdon kam kijongi. Sekawai pat ke jingjia. Kadai syapang upetras bat ki perlok kijungu. Ye ke balat ho hau Lukas san kalong dekat benongkong hado bakatwe. Lukas san kalong dekat benongkong hado bakatwe. Ketua kebayat ho yangi syapang kabaya samlem iki dokha. Keting jong belagi tu ingi kelengat bon ba ke dokha. Hadok bagi jar jongki kelas dang bankat. Upetras bat ki lok ki jongu kil bagi langat sibun ke dokha. Kila dei ha ke jing shisha ban chu sengap jar. Kila bang sengap jar. Kumbalong kiwi kinong tong dok ha kini kisngi. Ban yok tang ya lade ban yok pisah shibon anda kilatep di. Rekim shem le kumta. Ketin ke jong blai ko ong kili ya kawai. Ye ki lok ki ba hakawai pat kaling. Ban ya sam lemi ke jing kerku ke jong ki namar kita ki perlok ki klem shem ngat kawai ro ku dok ha. Ni yo i ke jing spun ke jong ki. Kia samle mi ke jingker ku ke jongke. Perlok bait. Atong ikloi van le kumta. Laong ba kendiat snem menshwa la tho ha gawai ka kot kubor. Ha Mumbai. Ke be tho ba gawai ka train. Kala teliat yu nong dejhor ha Mumbai. Wei briu liyo ibadan ka wei ke briu. Kabamut ban tami kita ki juhur. Udang perkat imat bakamut ban to yeki ula wan haka bat ula mai yaka ula ong. Balai panut ban tam klem de don ke jing isnai ke jing atip lem. Ya ke jing yap utrai jong kini ki juhur pamut ban to yeki. Ula lengo habaka pei syu de ke jing jauh umat.
bakala ong nga ngamdei ka nong way rei nga dei ka lok jung niu bala klat bala da ngam de yiki ki johor ngam tam yiki ki johor bal ngan de yiki menta ka jarmit nganam yo pisa wadang ban pendep yika funeral ceremony jong ulok jong haro perlo be kinan shibun ki pri ki batok nagta daw man ka por ba phirong shiki restaurant ki ba he ki barem dor pi bam ki jingbam ki barem dor ki jingbam ki babang man ka por ba phinya iki kali ki barem dor man ka por ba phithit iki jain ki barem dor kelma ba don ki wei pat ki ba shem lanot bat shem jinjar ki ba kerdo ki bum yo tang ban bamru ki bum don pisah tang ban thit dawai ro ki bum don pisah watang ban pha school ki khon ki bru ki badok ki bashitong ngaku aban kali phi ka ne ka por ba phin yet yala de mano ka sin ka ba khadu ba phi lei ban rung shaga yin jong ki paramar jan ki jong phi ban yarap ye ki hagi jing jenjar ki jong ki mano ka sin ka ba khadu pinang kan mau mano ka sin ka ba khadu ba phi lei shabang ban sei pisa ban yarap iki badok ki bom yo wat ke jing bam ban bam pilech ki bang lani pilech ki ATM jong pe bepin sei ke pisa ke jong pe ban yarap iki perlobej ngide ban long ku mu Petrus bat ki lok ki jong we Jacob kalong bedeng kong ke khar ku ba arp new ko ka jinglong rublei ka basngur bat bom tingit hakmat ublei bat ukupa kalong ka nekeng ban lekmi yiki khon swet bat yiki riu kan thai ha ka jing shitom ka jongki ban rino yelade uba klem thobria na ka jong ka perthai perlo buik na kwa ban ong yibi ben klat no yeladi na ka jinglong ka ba pediang tangi ki jingkurku syaga jinglong ka ba ya samlem ye ki jingkurku atau pikeloi ben le kumta atau pikeloi ben ya rap ikiwe sekawai ki jingja kadai ka tu ka bangi ngisngo ki bangi chai tip bangi chai pule kadai chapang ka tu ka jingpsa ye ki san hajar ngut bati ka nong rim pila ban shem no yonis hinriu kul nong ka khat ban nong kong hadu ka bakhat san kumang long ka ne ka dai ka jingja ka bang juk pule bat yos ngau ba ktim ka jong blai ka ong longkot bing su tho lawalam yu we kuna obodon santli ki kpu barli jingisha ki ni ki kpu barli ka dai ka jingpam jong ki badok but artli ki dok ha shu chisu kanang bukin yo ban psa yo tau pai ba lialam yo ni kuna do Andrew ni kuna nga internet ban pe yo hagi jing udai kuna ubasbun ila man singtho udai balului uba klem per khatang yala de ukulai ban ai ka ba udan hagi kti gi jong jisu riu art u Andrew pat la artotin kat udang lang walam yu ni khna chu jisu wan mangiru habangi peyu ni upai ba ngila ban mudur kilong ki bakum no kat ni jingbon Matias uang badon sans hajar mut kishenrang bat kan thupro iki kan thei bat ki khna kamut upai ba da bon shisha mentau niu kuna wanra hau jisu tang santli ki kpu bas artli ki doka reba utau kuna upai yaki daladi uyo iya ka ei ka bapla namarga ngai bu niu kuna u ai da ka jingi hau jisu klem da berkat yalade bat haba u ai yaki hau jisu upai bu jisu ra yaki shabaneng ban aingu utau kuna uyo iya ka kamba ki bajia hakata kapor
uyo iya ka ei ka bapala hang tau ai ngu yo blai balada unang ban ong tharai un perta de ka ketin ka bajam haleluya 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 ando la poi haying ngasumudur bu new khna unia tho khana igi perlok igi kmi ki pa ki chungu shapang ka ei ka bu yo i ka jing kendo chungu ye uchisu kane ka jing kendo baru jisu ka pen kelai ka jingim chungu ni khna baro shirta unum la ban klet ye kane lobe ha ka perthei ka badan ka jing duna ka jing i uli kendo ye uchisu ulong utun rai ka jing i ha ka perthei ka badap tang ki jing duna ki resources uye kendo ye uta ubalong utrai jong ki e baro utrai jong ka spa jong ka perthei ber ka bening baro ha ka perthei bodurna ka jing e uye kendo ye uta ubala ban jubab e ka jing artutin jong ka jing e Martin Luther uang ngadan shibun ki e hakti jonga ki bangala ban do no rekata ke banga IT ho try ya kata ngadon ban ngan yai don shabom jukut laga daw ka e ke bopidon IT ya ka hakti jong try perlobit habangi pe saudong jongi habangi perkhat i gitu ki baduk ki batrei mensengi thit khaw men mit hakabakum kani kapor kim yo lei belashu kidon kibum don pisashu kim don khaw shu henrei kidon ki khon ban psa teladap nang ni kin haban siu si ki bai school kin haban siu si karam kin haban siu ki bai ye kin haban siu ki babun ki jinglot ka jingkali kalong nang no ka jingarap kanwan manoban psai ki nang no kinyo jingbam nang no kinyo pisa ka jubab kalong ka jingarap kanwan no blai langba jongi langba jonga bad jongpi ublai ukhat yangi banya samle mi ka jingkerku kumbale u Petrus bad ki perlok ki jong ukwa yangi ban longkum ke riu kan thei serafat ka pediang bat ban psayu Elijah unong ya thol pa jong blai akwa ban pen kenmau ye phi ba kadai ka kamram jong ki pra bangai ban le sbun yiki briu ki batrei ka kam ke jong blai bat haman ba phi rap yiki blai unthe ki jingker khu hapi lada phi pimpat jule ya kata berkhat bat le ya ka ukhat yangi ban long kumuto khna bodon santli ki khpu bat artli ki dokha bat ban samlem bat ki be ngakhat lang bat kentu ye phi ban shimbanta lang bat ban sam bat ban ya samlem ye ka jingker khu shikiwe ngayo ika kol no we perlok jonga ubatrei tang ye ka kam mastrul uong yang api itu briu ne em ki bakerdo ki badan kam jingrap ngakwa ban yarap iki kat ka bangala pitip kan ni ka kata bahaya nga kapun perkhat yang ladang ni uperlok ubadai tang umasterol ula ban le ikani hatung imla se hatu kam dei mo ko pori ki balang ye ki jing sing samla ki jing ki sing samla shnong ki rushimet ban wan shakmat ban ya samlem ye ki baduk ki bashitam ban ya raplem ye ki le ka e ka bapila kan ka jing kemen ko bum dan kentin ban batai habang yarap ye ki badai hok ban yarap ngamtip kanong na pipi ma dia kata kadon ke cingkemen mudan kentin pin batai lad pi rap itu ke badai hapan ya ke cingrap kaktin ke jong oblai ka ong yingi kaktin pareng kong it is more blessed to give than to receive ka kham suk ban ai ban ye ka bapdiang
Kam ke apostol arpil nong ke dekat belai pesan. Shushu ar korin kendai nong dekat bahiniu ko. God love a cheerful giver. Ublay ui yuta uba ai da ke jingkemen king. Ublay ui yuta uba ai da ke jingkemen king. Ar korin kendai kan yo. Perlong aku aban ong yepi. Bau belai ula ban yarap ban kerku ye ki brew directly klem mangi. Ula ban le daladi. Riu belai jongi ukwa yangi ban don ban talem hakata ka jing kerku ke jong. Ula ban psai ye ki san hajar ngot daladi. Riu punan kami ukna rit ban the ye ki jing kerku lamba jong. Hatu pikwa ban ye don ban talem hakata ka jing kerku ke jong belai. Pila ban kali ladang nga ai ye kiwe yang apat dai pila ban perkhat kumta ladang nga ai ye kiwe yang apat dai repidero ban kali ban perkhat ladang nga ngam ai yakipat dai balada pisamlem ublay un pendap yepi ublayin kurku yepi pinom kurdu ketin ke jong belai ko ai ti on sa ai padapi atau pi art lutin se yu belai ngai la dia ngamat di jing kurku haman banga ai bayarap ikiwe ka wei ka dei ka jing kemen ka donot ka jonga ka jing snguhun bar haman banga ai ngam ju don dau ban ong o namar banga yarap ikiwe namar banga ai ikiwe mentanga kerdo hai jing shisha haman banga ai bat yarap ikiwe ngayo ma di jing kerku hai ki babon kerku tu blen kerku yangi tu blen yarap yangi manangis kem kan ni ko kubor kan perkhat yangi aba kumno ngin ya samlem yi jing kerku shikiwe kumno bengin long ke jing yarap nikiwe nang no kan wan ke jing yarap kan wan no belai pataw ye ko bling bat ke khaneu longba jong abat jumpi bulain kur khu yingi ko belai shibun ngangai bangili yok mat shibun ki jing hikai bat ki jing kurkuru sam chispa arpuwai kerkhot ke benang kong ko ong ngangai ngitip bahai ke ni baro ngan khamit yela ki khmat shekilom nangnu kan wan ke jing yarap jonga ka jing yarap ka wan na utrai ubala thau ye ka benang pat ik khandau to ublein kurku ngi paro akni kapor tar hado bangin le shambyang thiasok